Inday. Uno. Hi to my vlog, guys. So, nag-ulan, guys. Mo, nabasa may. No? Usang dalan sa carbon, guys. Oh, Jake! Oh, nabasa mi, guys. So, kaya hinaibag yung Inday, guys. Dali lang. No, guys, so basaan pa ng carbon. So, Bagoy. guys. Naabta na may bunta, guys. Tugay kaya 060, guys. Ulat lang mi, guys. Jason. Hoy, Jason! Mingaw kay guys. Mingaw kay sa tanan. Nawa, oy. Sakay. Sakay, mi. Hi, May. Ulit ako sa 060 camera. Chitawo na. Humingaw. Ingaw. Dito na lagi natin. Pag yan sa tanim, tayo pa. Mamaya din ni guys, oh. Kasi pumuhog lang eh. Parang gumagawa. Mag-over ka na sa kahit tauli. Ako ni ulit kay Friday man karon. So wala klase, so taon niya wala mi trabaho, pahuway. Mingaw kay guys.
Asa ka, boss? Sa shield ba? Unong ra? Sa shield. Shield, pwede na. Ayog ka. Kuha na bata usa. Sige, boss. Pwede, boss. Padulong namin uli guys. Shield na 20, boss. Tara, boss. Ay na, pamilya.
Kaya. Di na ba ka Robinson ganina? Balik lagi? Balik ko sa akin kay Uwan. Nalilong namin. Naagla sa Petron. Lagar. Lugar mo niya. Open na. Nay. Salamat. Dali, dali. Ulan ka, ayun. Dali, wala hari. Ngaw kastanan. Sarili. Yun, tingkot. Nabuntagan kayo na uwan na. Hello guys, may buntag. Sikat up sa para balik. Sige. Sikat up.